नमस्कार दर्शक बंधु यात्रा अपडेट यूट्यूब चैनल आपन को स्वागत जनाऊँगी। आसंतु जानिबा पवित्र राहास पूर्णिमा उपलक्षे 25टी यात्रा अनुष्ठान आगामी कैंप अपडेट। यात्रा बासा कोणार्क गणनाट्य नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 9 तारिख पर्यंत स्थान तुलसी चौरा गोशाला पड़िया बारीपदा मयूरभंज। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य नवेम्बर 7 तारिख ठारू नवेम्बर 10 तारिख पर्यंत स्थान हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत स्थान जिराल ढेंकानाल। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य नवेम्बर 4 तारिख ठारू नवेम्बर 6 तारिख पर्यंत स्थान चंपेश्वर कटक। यात्रा सिंह बाहिनी नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 9 तारिख पर्यंत स्थान राधा वृंदावन चंद्र जीव यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। अपेरा सूर्य मंदिर नवेम्बर 5 तारिख ठारू नवेम्बर 7 तारिख पर्यंत स्थान भूतुमुंडाई पारादीप जगत सिंहपुर। यात्रा स्वर्ण महल नवेम्बर 11 तारिख ठारू नवेम्बर 13 तारिख पर्यंत स्थान श्री वृंदावन चंद्र यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। यात्रा रंग महल नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत स्थान जगन्नाथ मठ यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। यात्रा स्वप्न महल नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत स्थान गड़पलाशुणी कामाख्यानगर ढेंकानाल। यात्रा श्री विश्व दरबार नवेम्बर 7 तारिख ठारू नवेम्बर 10 तारिख पर्यंत स्थान मदन मोहन जीव यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। यात्रा धौली नवेम्बर 6 तारिख ठारू नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत स्थान नरसिंहपुर कचेरी पड़िया हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। यात्रा इंद्रभुवन नवेम्बर 8 तारिख ठारू नवेम्बर 10 तारिख पर्यंत स्थान श्री वृंदावन चंद्र यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला जाजपुर। अपेरा राज दरबार नवेम्बर 4 तारिख ठारू नवेम्बर 6 तारिख पर्यंत स्थान डरा तालचेर अनुगुल। यात्रा नाट्य मंडप नवेम्बर 1 तारिख ठारू नवेम्बर 4 तारिख पर्यंत स्थान बाहारटीपुरा घटगाँ केन्दुझर।
ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଗୋରାସ ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମୋଚିନ୍ଦା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମହେଶ୍ୱରପୁର ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ଯାତ୍ରା କମିଟି ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସାହାଡ଼ା ଅଣ୍ଡରେଇ ଭଦ୍ରକ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଡାଙ୍ଗବାହାଲ ଲରମ୍ଭା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବିନ୍ଧାଣିମା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମା ମହାପାତ୍ରାଣୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପଳସମା ଦେବଗଡ଼। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଭଟିମୁଣ୍ଡା କଟକ। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।